Please do subscribe. पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरापन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, उस पल को मिलके आज ले जरा। हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? तो आज हम ये गाना करेंगे आतिफ असलम का गाना। इसका नाम है पहली नजर में। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा गाना है एंड आई हैव प्लेड इट इन अ सिंगल स्ट्रिंग, प्लस मैंने इजी स्ट्रमिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा। यू कैन जस्ट प्ले इट इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो चलिए लेसन को देखते हैं। फर्स्ट लाइन, ठीक है, नोट्स आर E9, E9, E5, E7, E7, E5, E4, E5 to E7, slide, फिर E5, E4, E4 to E2. Then okay, notes are E9, E9, E12, E9, E7, E7, E9, E7, E5, E5. ठीक है, notes are E9, E9, E5, E7, E7, E5, E4, E5 to E7, slide, फिर E5, E4, E4 to E2. Then okay, notes are E9, E9, E12, E9, E7, E7, E9, E7, E5, E5. Next part. Okay, E12, E10, E9, E5, E12, E10, E9, E5. Then okay, notes are E5, E7, E9, E10, E9, E7, E5, E4, E5, E7. Next line. Okay, notes are E12, E17, E16, E12, E12, E10, E9, E5. Next line. Okay, notes are E5, E7, E9, E10, E9, E7, E5, E4, E5, E7, E9, E7. उसके बाद Baby I love you. Okay, notes are E5, 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 E7, E9. Then okay, notes are E7, 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 E9, E10, E9, E7, E9, E7, E5, E5, E5. Okay friends, so we are done with the tabs. Now comes strumming. ठीक है, मैंने जो strumming use किया, it's pretty easy. What I have done here is, it's simple. Down, 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 up, down, up, down, 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 up, down, up. यही चलता जाएगा. You can use the same strumming and you can play the full song. ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ 2 लाइन बजा के, मतलब how you can use the strumming. ठीक है, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरापन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता,
इस पल को मिलके आज ले जरा